ଆହା ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୁର୍ଗମ ବନସ୍ଥ ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ। ସତରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଭରା ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ନାମଟି ମୋର ଶୂର୍ପଣଖା। ହଁ, ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଦର୍ଶନର एकमात्र अड़िअड़ी भौणी ମୁଁ ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖା। ହଁ, ଧୀର ଧୀର କରି ବିଶ୍ରବା କୁମାରୀ ଆସେ ଗୋଦାବରୀ ତୀର। हो आसे गोदावरी तीरा। पंचवटी वन तार अधीन शूर्पणखा नाम मोर। हो शूर्पणखा नाम मोर। त्रिपुरा विजय जाना मोरा बड़ है, जाना मोरा बड़ भाई विभीषण कुंभकर्ण जाना है, कुंभकर्ण जाना। त्रिपुरा विजय जाना मोरा बड़ है, जाना मोरा बड़ भाई विभीषण कुंभकर्ण जाना है, कुंभकर्ण जाना। गेले भौणी तांकर गेले भौणी तांकर आज कहीं मनटा मोर भारी प्रफुल्लित हो उठुଛି। पुणी एई बामचक्षुटा बारंबार स्फुरी उठुଛି। अरे एई गोदावरी को तो मु नितिदिन स्नान करने को आसे। कहीं एमती शुभ लक्षण तो आज जाए केवे मध्य देखिनी। हौ जाए आउ केतेबेले जाए भ्रमण करिबी। अति शीघ्र स्नान कर्मटा सारी दे मो बासस्थान को अति शीघ्र चली जी। हाँ, आउ विलंब करिबेनी। जाए जाए एक दिन शूर्पणखा दई तोड़िया से, दई तोड़िया से। गोदावरी नदी तीरे स्नान कला पति, स्नान कला पति।
ଆରେ ଆରେ ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଯେ ଦେଖି ନାହିଁ କାଳି ଯାହା ଘଟି ଅଛି ପୁଣି ଦୁର୍ଗମ ବନ ସହିତ ଅସୁରଙ୍କ ଘର ଅଥଚ ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆହା ଆରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ମୋ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଦେ ଘଟାଇଛି ଆଜି ସୁଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ହଁ କି ଯୁଗରେ ପାହିଲା ରଜନୀ ଏଥକୁ ଆସିବା ମୋର ଅକାରଣ ହେଲାନି ହଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବାରିଣ ସେ ମନେ ବିଚାରାଇ মনুষ্যর পাদ এটি পড়িলা কাহি আরে না না ଆଉ ଟିକେ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖେ କଣ ହେଇଥିବ ହଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମାରିବନ ଭିତରକୁ ଗଲା ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁରୁଷକୁ ବନିତା ଦେଖିଲା मनोरम कांति कि अपूर्व सौंदर्य आरे आरे एही दुर्गम वनस्थ मध्य के मुनि कुमार संगतरे एक अबला सुंदर युवती एहे एही युवक को देखिला परे मुझे काम जल आउ रही पारुनी कड़े कड़े कौशल जेमिति होइना कहीं एही युवक को मोर पति रूप वर्ण करी मोर ए कामना को अति शीघ्र शांत कर पाखर सुंदरी कन्याटी को नहीं मो भाई रावण को दे तेबे आउ काल विलंब न करी अति शीघ्र यही जटाधरी पाखक चली जाए हाँ हाँ विलंब करें पंची करी राम छामुरे मिलिला हस हस वचन बोलिला के बण देशर तुम्हें तेरी घेन संगे मस्तक तो जटा भार पुणी हस्तरे धनुषर आउ ए सुंदर शरीर बकल वस्त्र हेबिर केउ देश घर बा कहार प्रेमर मनर पेटाई संचय मो सम्मुखर कह परिचय तुम्हार ए जोगिबर मो होछि अयोध्यार राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र राम। अच्छा पितृसत्य पालन करिया पई 14 वर्ष पई बाहरी आसी बन ये जो नारी ये होछंती मोर धर्मपत्नी एवं सेपटे जो पुरुष ठिया होइचंती सी होछंती मोर अनुज लक्षण अति सुंदर तमर परिचय टिक प्रदान कर ए जोगी पर आपनक आसीबा कारण आउ आपनक परिचय मत सुनिले एबे मोर आसीबा कारण
ଆଉ ମୋର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ବୁଝାଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଗରବର ନାଗରବର ପଞ୍ଚବଟିରେ ମୋର ଘର, ନାଗରବର ପଞ୍ଚବଟିରେ ମୋର ଘର। দাসী হই পুজির বিপদ, নাগরবর নাগরবর পঞ্চবটিরে মোর ঘর। नाना सुंदरी सैया ही परिब नहीं मु तुमको मोर स्त्री भाव ग्रहण कर परिब नहीं। मो पाखरे तो मो स्त्री अछि। माता भन केसी पिता मोवित्र भारती, माता भन केसी पिता मोवित्र भारती। सैन्य सेन अछंती अपार, नागरबर पंचबटीरे मोर घर। नाना सुंदरी मु एक नारी व्रत पालन करिछि। मु मोर जानकी व्यतीत काहारी को मोर स्त्री रो दर्जा दे परिबे नाही। शूर्पणखा नाम मोर बयस 16-17, शूर्पणखा नाम मोर बयस 16-17। एकांते करुछि बिहार, नागरबर पंचबटीरे मोर घर। एथको काहेकि आसी जानिछ ए वीर शूर्पणखा बोले मुगा हन बने थिली आइली मुआइली ये मोहरा दिव्य रूप देख रघुपति रघुपति। चंद्र सूर्य परायम हर मुख ज्योति मुख ज्योति। कुचारे मोरा अमृत पूरी से पूरी अरे सुना सीतांकु छाड़ीण भोगा कर रघुपति रघुपति। रूप गुणानिधि बाकु नहीं आउ किछि नहीं किछि। तते देखी मादा नाम अंगे पीड़ू अच्छी पीड़ू अच्छी। अपूर्व सुंदर तू हो वीरा धनुर्धर है धनुर्धर।
କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୁର୍ଷିତ ଫାଟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ମତେ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇ ଯୋଗୀବର ତମେ ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ବାହା ହବାର ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏକ ନାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭାଇକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ବାହା ହବ ତାହେଲେ ମୋର ମନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତେବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟକୁ। ହଁ ଏଇ ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ରହିଛି ସାନୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଏ ତାର ପାଶ ମାଗେ ପ୍ରେମ ଦାନ। ହଁ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଠାରୁ ତ କନିଷ୍ଠ ବେଶ ଗୁଣରେ ଭଲ, ସଙ୍ଗତରେ ତାର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ଯା ଯା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ଏହା ଶୁଣି ଶୂର୍ପଣଖା ବେগে ଚଳିଗଲା ଚଳିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଏ ହୋଇଲା। ଧୀରେ ବସି ବୋলাই ହେ ଶୁଣ ସୌମିତ୍ରୀ, ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁ ହୋଇବୁ ମୋର ପତି। ଆପଣ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ତୁ ହୋ ବୀର ଧନୁର୍ଧର, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ତୁ ହୋ ବୀର ଧନୁର୍ଧର। ତୁମେ ଅଟ ମୋର ମନ ଅନୁରୂପେ ବର ହେ ଯୋଗୀ ବର, ଆସ 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 ମୋର ପାସ। आस हे लक्ष्मण मते कर हे रमण, आस हे लक्ष्मण मते कर हे रमण। कले सदा शिव जाऊ मका मका तण हे जोगी बर, आस 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 मोर पास। ए जोगी बर अरे हे सुंदरी, जीवन रे जदि अछि आशा ताहेले परित्याग कर तमर ए प्रेम निवेदन। मनु हेटी कामी पुरुष आउ थरे जदि मो पाखरे से काम भिक्षा जदि कर ताहेले एई तीर रे तुमको मु करिबे विनाश। आपण तेबे सतरे मति ग्रहण करिबे ना? ना सुंदरी, मु होची प्रभुंकर दास, ताहा मो पक्ष असंभव। अरे तेबे मु चली जीबी पुणी से श्रीराम को निकटକୁ। चली जा। ଏହା ଶୁଣି ଶୂର୍ପଣଖା କରଇ ବିଚାର ଯେ କରଇ ବିଚାର, ଯେତେ ବୁଝାଇଲି ଯାଜ ନହିଲେ ମୋହରା। असुर कुल कुल जा देलिए बेमुई जे देलिए बेमुई, नारद बारू राम मते चाहु नाही। सुनी करी शूर्पणखा गला तो खरे,
ଆପଣଙ୍କ ସାନୁଜା ତ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପେଠି ଦେଲେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ନା ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହି ଯୋଗୀ ପାରିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ କିଛି। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ପାଇଁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଏହି ଯୋଗୀ ପାରିବେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତାକୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ କଣ କରିବେ। ସାବଧାନ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେଇ ଦୁଃସାହସ ତୁ ଯଦି କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ ନିଧନ କରିବି। ଏଡ଼େ ଯଶ ଛାଡ଼ି ରାମ କରୁ ଅକାରଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ତୋର ଯିବ ବଡ଼ ପଣ। ଏତେ ବୋଲି ରାକ୍ଷସୁଣୀ এতে বলি নিজ রূপ ধরি রাক্ষসুণী রাক্ষসুণী তৎজ্ঞাদে খাই রাখ হই শিরঝুণী শিরঝুণী ও সীতা উপরକୁ ମାଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଲା ସେ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଶୂର୍ପଣଖା ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ନେଇକିରି ଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଇଶାରା ଦେଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ମହାରାଜ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାନାକ କାନ ପକାଇଲେ କାଟି, ଆହା କାନ ପକାଇଲେ କାଟି, ଆହା ଟିକେ ଅବାକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় শ্যাম জয় জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধেশ্যাম জয় জয় ক্ষণক ভিতরে লক্ষণ তানাক কানক
ପକାଇଲେ କାଟି ଆହା କାନ ପକାଇଲେ କାଟି ଆହା ଦେଖିଅ ରାବଣ ପୁରଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଚିଠି ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନକ କାନ ପକାଇଲେ କାଟି ଆହା କାନ ପକାଇଲେ କାଟି ତାହା ଦେଖିଅ ରାବଣ ପୁରଣ ତାହା ଦେଖିଅ ରାବଣ ପୁରଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଚିଠି ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ নাক কান বিনা দুষ্টাটি সে ভয়ঙ্কর গিরিবর শৃঙ্গ ঝরিଥିବା গিরোধার চামহন করিলে সে তার শিরে রক্তধার দিশে তহি ধনুষরি কান্দে কান্দে খর দূষণଙ୍କ পাশে গলা বিকত বড় ভাই বলি ভিকারিলা পচারতে ସବୁ ତାକୁ କହିଲା ବୁଝାଇ ପଚାରତେ ତାକୁ ସବୁ କହିଲା ବୁଝାଇ ଦେଖି ସେ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଲାଗିଲେ ସଜାଇ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଲେ 14,000 ସୈନ୍ୟ ସର୍ଜ ବଛା ବଛାଳିର ଅତି ବଳବାନ ସପନେ ଯୁଦ୍ଧେ କେବେ ବଚନ ହଟନ୍ତି ହର ଦୂଷଣ ଗାରେ ସେ ସଜମେଳ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତର ଗଣେ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଉଷାଇ ଶପଥକ ଜଳଗିରି ପୁଲ୍ଲକି ବାଧାଇ ବିବିଧ ଭାବନ ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଆକାର ବିବିଧ ଘର ସଜ ଭୟଙ୍କର ନାକ କାନ ଜଳ ସୋପାଣା ଖାଏ ଆଗେ ପଛେ ପଛେ ରଥ ସେନା ଚଳନ୍ତି ସରାগে ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପରାକ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ଆହା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଏକ সমর বাজনা বাজে ঘন ঘন সমর বাজনা বাজে ঘন ঘন পরশে চলে কতক জয় জগন্নাথ জগত ঠাকুর ওড়িশা বড় ঠাকুর মহাপ্রভু ওড়িশা বড় ঠাকুর বড় দেউড়রে বিজে করিয়ছ বড় দেউড়রে বিজে করিয়ছ আই ভৌণী সুন্দর জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमस्ते महेश आशुतोष भूतपति नमस्ते त्रिशूलधारी शिव भोमती नमस्ते पिनाकधारी नम रुद्रहर नमस्ते शंकर नीलकंठ जोगेश्वर जय शिव शंभु हर हर महादेव केड़े सुंदर
केड़े सुंदर दिशुची ए मोर लंकापुर आउ से लंका कटकर राज सिंहासन रे बसी ए दशानन रावण हसिब दिग विजय हस ये कौन आज मो मनरे एते अशुभ संकेत कहीं मोरी लंका कटकरे किछि अशुभर छाया पड़छि कि भाई लंकेश्वर कोटि नारी चिंतन स्वर कौन है तोर भक्ति ए भाई लंकेश्वर अपन करे अड़ी अड़ी केले बौड़ी अपन करे एकमात्र सुनाना की बौड़ी रा आज कोण घटी अछि देखि पारु त भाई ए भाई लंकेश्वर ए हा सुनी रावण जे होइला चकित पइला लो सुर्पणखा के कला ए कृत्य विष खाई साहस लो कला केउ जन निकटरे जीव सेहु जमर भुवन काल सर्प मुखरे लो अंगुली के देला पत्थर फोपाड़ी हेलो मुंड को पातिला कह शूर्पणखा जाऊ मो संदेह नाश बोले सदाशिव ताकू
ମାରିବି ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅଳି ଅଳି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନର ଘଟଣାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଭାଇ। କହିଯା ଭଗ୍ନୀ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମୋରି ସମ୍ମୁଖରେ କହିଯା। ଶୁଣି କରି ସୁରପାଣ ଖା ଜଣିବେନି କର ଶୁଣ ଭାଇ ଲଙ୍କନାଥ ମୋହରି ଉତ୍ତର। कुमार पिता सत्य पालिना दशरथ सुत राम लक्ष्मण पंचवटी बनरे संदिवसा करे सिरे जट बांधी करे धनुषर धरे। अच्छा पितृ सत्य निमंते दुई गोटे पुरुष एक सुंदरी कन्या आम लंका भवन निकटरे आम पंचवटी वन को 14 वर्ष निमंते वनवास आदिचंती भाई। कौन कहलो सुरपा देखी मु धीरे धीरे निकट चली गली आउ से बेरी भाई को भक्षण करी से सुंदरी कन्याटी को आम लंका भवन को नहीं आसबी बोली भाविली किंतु से श्री राम अनुज लक्ष्मण बिना दोषरे भाई बिना दोषरे मोर काटिला नाटक ना सामान्य एक मानवर पुणी एते अस्पर्धा जे त्रिपुरा विजयी दशानन समग्र अमर मन्नानी को किंकर करी रखीची। चार नाम सुनिबा मात्रे स्वर्ग मर्त्य पाताल भୟରେ प्रकंपित हुए। सेई विंश बाहुर भगिनी को क्षत विक्षत करिची सामान्य जने मानव तो थय धर सुरपा এই ক্ষণে মো কিছু না কিছু উপায় সংগ্রহ করি সেই রাম পত্নী সীতাকু কলে বলে অবা কৌশলে কবলিত করি নেবি আও তোর নাশা কন্য কাটিবার প্রতিশোধ নেবি প্রতিশোধ। तेरे वासुकी भाई आपण से पंचवटी वन को चली जा। निश्चय जीवी भग्नी जा भाई जा राम लक्ष्मण कुमार बोल सदा शिव सीता सिर धरा। कौन
कौन कहीगला भगिनी शूर्पणखा श्री राम पत्नी सीता एते सुंदरी त्रिभुवन रे नहीं तापरी सुंदरी निश्चय मो माया रचना करी श्री राम पत्नी सीता को हरण करी आनिबी बेस एक क्षण जाए मुई मारीच निकट को हे विपत्ति जहाँकर देहरु जात ही थाए सुख जहाँकर देहरु जात ही थाए माँ मोर प्रभु को बड़ी विपत्ति पड़िब हे माँ आपण ये की कथा कहउछन ये निश्चित भाव में राक्षसर माया ही कि माँ मो कथा को बुझिबा को चेष्टा करू वर्तमान प्रभु कुटिया रे नाहंती माँ एभली भाव में आपण को एकाकी मु जदी छाडी जीबी ताहेले मोर दासत्वर कलंक लागिबो मु प्रभु को की उत्तर देबी माँ ना ना मु आपण को छाडी करी जीवी ना तू निश्चय माया पर एठी को आसी अछु ना प्रभु तुम्हारा गुप्त करे मराई मोर तो समझ गुना मते दे हे मां आपण ये कौन कहू मोर प्रभुंकर विरहरी मोर प्रभुंकर अनुपस्थिति रे मु आपणकर प्रति खराब नजर रखिबी हे मां ई आपण कौन कहू छथि मु आज पर्यंत आपणकर मोह सुधा दर्शन करी नाही मां ए भलिया कथा मते कहू किंबा कहू निष्ठुर वचन रे लक्ष्मण जानिली मु तो क्रोध पाथर हे मां मते भी मिथ्या लांछन दियंतु नाही मोर कोनसी आपणकर प्रति खराब व्यवहार नाही बुझिबा चेष्टा करतो आपण हे मां आज पर्यंत जहाँ मो मन भीतर विचार करी नाही आपण एते बड़ कटु कथा कहंतु नाही मु आपण को सब बेले मोर मां भली विचार करे मां ए
ଭଳିଆ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା। ତୋ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, ତୋ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, ଆନକି ବୋଲିବ ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୃପା କହୁନି ସୁର ବଚନ। ହେ ମା, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ନା ମା ନା। ହେ ମା, ଇ ମିଥ୍ୟା ଲାଞ୍ଛନ ଲଗେଇ ଆପଣ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ମା, ମୁଁ ଯଦି ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଇଏ ଗାର ଟାଣିକିରି ଯାଉଛି ମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ ଗାର ଡେଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଖଳକୁ ସଂହାରି ପ୍ରଭୁ ଫେରିଲେ ସତର, করে ধনুষর কটি দেশরে তুমির, আরতটা ক্রমৃগর শুনি সীতা সতী, অতি ভয়ে লক্ষণকু কহন্তি বিনতি, জাগবেগে সংকটে পড়িলা সুদরী, শুনি হসি সৌমিত্রী উত্তরিলে ধীরে, শুণ মাতা যাই গীতে সৃষ্টি হইল, স্বপনে বিপদ তার নাহি সে অভয়, সমর্পিত মোর করে দিছন্তি যাই, তুমকু ছাড়িব মাতা কে মন্দি জীব। হে রাম হে রাম হে রাম 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 রাম, যে রাম যে রাম রাম, রাজীব লোচন রাজীব লোচন রাম, দুর্বাদর শ্যাম, ভাই রাম হে রাম রাম, রাজীব ভাই রাজীব লোচন রাম, দুর্বাদর শ্যাম। এতে বিচারি জননী শুণ মোর বাণী, পচারিলে কি কহিবি রঘুবংশমণি, শুনি সীতা কটু বাক্যে কহিলে ধিকারি, হরি মায়া বড়ে লক্ষণঙ্ক অতি হরি। ভিক্ষাং দেহি তপস্বী ভবতি ভিক্ষাং দেহি, মুনিবর ভিক্ষা দিয় ভিক্ষা দিয়, পঞ্চবটী বাসী গো বহু দূর আসিয়াছি, নবীন সন্ন্যাসী গো। ভবতি ভিক্ষাং দেহি, মুনিবর মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু। যশস্বী ভব। আগ শশীমুখী বিকশিত পদ্ম পরি সুশোভিতা পদ্মিনী নায়িকা, এই নিঘঞ্চ অরণ্য মধ্যে একাকিনী কিয়ে তুমি? কণ তোমার পরিচয়? প্রকাশ কর তাপসী। তপস্বী অযোধ্যা দেশের রাজা দশরথଙ୍କ ସୁତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାମ ମୋର ସୀତା। ହଁ ତପସ୍ୱୀ, তম স্বামী এড়ে মূর্খ। ସୀତା ସତ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। তুম পরি সুন্দরী নারীକୁ এই বনবাস দণ্ড ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ଅର୍ଥେ ମୁନିବର। ହେଲେ রাবণ বলাইয়া গো ভিক্ষা দিও নারী, নদেলে মুতুম্বাদার যাউয়াছি ফেরি রামাবর, আগো রামাবর গো, ধর্ম নাশ হইব তুমারি গো।
ଗ୍ରାମ ଫେରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେବର ରୋୟା ବିଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା ତାହା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଦେବୀ। ଜାନକୀ ବୋଲନ୍ତି ଆହେ ଶୁଣ ତ କି ମଣି, ଅକାରଣେ ନିନ୍ଦା କରି ନ କହାଇ ବାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ୟୋତି, ଆହେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ୟୋତି ହେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ମୋର ପତି ହେ। ରାବଣ କଟାଳ ଶୁଣି ଫଳ ମୂଳ ଘେନି, ନିଅ ବୋଲି ପନ୍ନ କୋଟି ସ୍ୱରେ ରାମମଣି ତପିବର, ଆହେ ତପିବର ହେ ଏହା ବୁନ୍ଦି ଚୁରା ଶାନ୍ତି କର ହେ। ଏହା ବୁନ୍ଦି ଚୁରା ଶାନ୍ତି କର ପତ୍ନୀ। ହେ ମାତା ହଁ এই শস্য গণ্ঠি তଳେ ରହି ମୁଁ କେବେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେନି। ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଗାର କାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଗାରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଣ ବନ୍ଧା ଅଛି। କଦାପି ମଧ୍ୟ ଏ ଗାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ନା ମୁଁ ମୋ ବାମ ହସ୍ତରେ ସେଇ ରେଖାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ମାତା। ତପସ୍ୱୀ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଆସି ମତେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହବ। ଏହା ଶୁଣି ପାଦେ କଣେଇଲେ ରାମ ନାରୀ, ରଥରେ ବସାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ କୌଣସି ଜାତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ। ମାୟାବୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ ମୋର ନାରୀ ଘରେ ନେଉଛୁ। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋର? ଭୁଲିଗଲୁ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ଶୂର୍ପଣଖା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ନାଶକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଥିଲ ନା? ଏବେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ମୁଁ। ଆରେ ଦ୍ରୁତ ତୁଳାଙ୍ଗାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ କି ତୋର ଲଙ୍କପତି ବହି ନଉ ନିରନ୍ତର ଲଙ୍କପତିରେ। सुनर रामार तन मो भौनी जाई लागी बन रामा मणि रे काटिल ताना साकल रामा मणि रे
ବୁଲାଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ରାମାମଣିରେ ସେ କାହୁ ହେବ ମୋ ସମ ରାମାମଣିରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର ତୋର ସଙ୍ଗେ କରି ଘୋର ସମୟ ଲଙ୍କପତିରେ ପଠାଇବେ ଚମପୁର ଲଙ୍କପତିରେ ডাক ডাক তোর সেই স্বামী রামচন্দ্রକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ତତେ ମୋରି ହସ୍ତରୁ ନିସ୍ତାର ଦବ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ ତମକୁ ନେଇ ମୋର ଲଙ୍କା କଟକରେ ପାଟ ରାଣୀର ଅଧିକାର ଦେବି ଆସ আস